بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم لا سهل إلا ما جعلت سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إن شئت سهلا. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. إن شاء الله نكملوا يعني تصحيح الامتحان الوطني موحد البكالوريا. قلنا المسالك الدولية الدورة العادية 2021، علوم الحياة والأرض، شعبة العلوم التجريبية، مسلك العلوم الفيزيائية. غادي نمشيو لا دوزيام بارتي ليكزارسيس. دونك كانت عندنا في هاد ليكزارسيس لينونسي ديال هاد ليكزارسيس كان هو دونك قالك pour étudier le mode de transmission des caractères héréditaires chez le poulet, on propose les données suivantes. Donc le document 1 présente le karyotype chez les poulets de la race coucou de Malines. La figure A présente le karyotype de la poule et la figure B présente le karyotype du coq. Donc le karyotype, qu'est-ce qu'un karyotype? Le karyotype qui présente un arrangement des chromosomes. Un arrangement des chromosomes d'une cellule spécifique d'un individu ou d'une espèce. بمعنى من خلال هذا الكاريوتيب حنا يعني يتمكنوا العلماء ولا اللي كيبغيو يدرسوا هذا الكاريوتيب، يعني من خلاله كيعطينا واحد الفكره على يعني لا فورميل كروموزوميك نتاع ديك لي سيلول اللي راهم يعني اللي هما كيدرسوها. هذه دين بار لان كل هاد لي فورميل كروموزوميك كتختلف من اسبيس دين اسبيس ا اون اوتر. بحال هنا عندنا هنايا 38 بير اوتوزوميك وواحد سيكسويل. حنا بالنسبه للوم عندنا 2 كروموزوم ايغال ا 46، يعني بمعنى حنا عندنا يعني 22 كروموزوم 22 بير كروموزوم اوتوزوميك، وعندنا واحد الاكس اي بور لو مال وواحد الاكس اكس بور لا فيميل. بالنسبه لا دروزوفيلا باغ اكزومبل ميلانوغاستر عندها 2 ايغال 8 كروموزوم، يعني عندها 4 د لي بير، حتى هي عندها 3 د لي بير اوتوزوميك وعندها ان بير اللي تا هما اكس اي ولا اكس اكس سولون لي كا. دونك هنا وكذلك من خلال هذا لو كاريوتيب كنشوفوا حتى لي زانومالي كروموزوميك، يعني الشذوذ الصبغي. باغ اكزومبل chez l'homme donc un karyotype d'un individu qui souffre de la maladie de Down. donc كتكون كنشوفوا في لو كروموزوم 21 كنلقاو عنده في 21 كنلقاو عنده تريزومي 21. علاش كنقولوا تريزومي 21؟ عنده 3 لي كروموزوم au lieu de 2 un seul père فيه غير 2 كروموزوم. دونك عنده لومولوج ديالو، هنا كنشوفوا عندهم 3. دونك من خلال هذا الكاريوتيب كنشوفوا سي ساجي هاد لا سيلي اللي جبدناها، واش هذاك جبدناها دان انديفيدي ولا دان ناتر اللي هو مال ولا فيميل. كنقدروا نعرفوا لي زانومالي كروموزوميك، وبطبيعه الحال حتى لا فورميل كروموزوميك هي الاولى. لا فورميل كروموزوميك كنشوفوا لي زانومالي وكنشوفوا لو سكس. دونك هنا بالنسبه عطاونا هنايا 2 كاريوتيب. هاد لي 2 كاريوتيب، واحد لو كاريوتيب قلنا la figure A présente le karyotype de la poule ou B le karyotype du coq. donc هنا بالنسبه لهاد الكاريوتيب نبداو يعني بالا يعني de la poule. donc هنا بالنسبه لا بول عندها كنجيو نشوفوا كنلقاو 38 بير دي كروموزوم اوتوزوميك، يعني عندنا 38 زوج اللي كل كروموزوم عنده لومولوج ديالو بدون اشكال. دونك هنا عندنا كنجيو لهاد لي كروموزوم، هاد لو بير دو كروموزوم عندنا زد دبليو. هاد زد دبليو هادو هنا كنقولوا هاد الكروموزوم زد ماشي ما عندوش لومولوج ديالو زد، دونك عنده ان دبليو. دونك هما هادو اللي كنسميوهم حنا لي كروموزوم اللي هما كيسميوهم لي كروموزوم سيكسويل. دونك هاد زد دبليو هي اللي لقيناها عند في لا فيغور ا اللي هي عند لابول. دونك هنا لابول الي هيتيروغاميتيك. علاش؟ لان عندها هاد لي دو كروموزوم دبليو ني با لومولوج دو زد. بالنسبه لو كوك، دونك بالنسبه لو كوك حتى هو عنده طبيعه الحال غادي يكون بيسكي سون دي ميم راس، دونك عندهم دي ميم اسبيس. دونك عندهم 38 حتى هو بير اوتوزوميك وعنده واحد زد. دونك هنايا هذا اومو كنقدروا نقولوا هذا سيتا هنا لو كوك الي اوموغاميتيك. هاد ليكسيبسيون هادي كنشوفوها عند لي زوازو. حنا عند لوم حنا عندنا لو مال عنده اكس اي هو اللي هيتيروغاميتيك اي لا فيميل اي دي اوموغاميتيك. حنا لي فيميل عندهم
XX. هنا هاد ليكسيبسيون كنشوفوها عند لي زوازو. دونك هنا لا فيميل هي اللي كانت هيتيروغاميتيك، كانت عندها زد دبليو، و لو مال هو اللي هوموغاميتيك عنده زد زد. Donc on va répondre à la première question اللي هي كانت la comparaison. Donc comparer les deux caryotypes du document 1 et donner la formule chromosomique de la poule et du coq. Donc بالنسبة la comparaison قلنا le poulet est diploïde. علاش؟ لأن les chromosomes ils sont distribués par paire. كل homologue عنده كل chromosome عنده l'homologue ديالو. Donc هنايا عندنا 2n égale 78. Donc la poule et le coq possèdent 38 paires de chromosomes autosomales. Donc صبغيات لا جنسية، عنده 38 يعني زوج صبغي لا جنسي. Chaque paire قلنا contient 2 chromosomes homologues et une paire de chromosomes sexuels. اللي هما قلنا la poule a 2 chromosomes sexuels différents اللي هي ZW. Donc il est hétérogamétique. Donc le coq a 2 chromosomes sexuels identiques ZZ, donc il est homogamétique. La formule chromosomique pour la poule 2n égale 38 paires autosomales plus des chromosomes sexuels, les ZW, donc égale 78. Pour le coq 2n égale 38 paires de chromosomes autosomiques plus 2 chromosomes sexuels هما ZZ égale 78. نكملوا l'exercice ديالنا اللي هو donc هنايا chez le poulet de race coucou de Malines le plumage est soit uni اللي هو de couleur noire homogène ou la barrée rayée noir et blanc. Donc on suppose que chez cette race, le caractère du plumage barré est gouverné par un seul couple d'allèles localisé sur un autosome. بمعنى هما بغاو يديروا يعني في هذا التمرين بغاو يديروا يعني كيفاش كتنتقل واحد الصفه اللي هو لو كاركتير دي بليماج باغي. اسكو هاد لو كاركتير يعني هاد الصفه ديال هاد لو بليماج باغي est-ce qu'il est gouverné par واحد يعني قال لك هو بعدا il est gouverné par un seul couple d'allèles. يعني هنا لو كا دو مونو هيبريديزم يعني في الهجونه الاحاديه قال لك غير هاد الكاركتير هذا واش هو هذاك الزوج الحليلات اللي كيهز هاد لو اللي مسؤول على هاد لو كاركتير واش il est localisé واش محمول على صبغيات جنسيه او محمول على صبغيات لا جنسيه. هما افترضوا بان هاد الزوج الحليلات اللي غوفرني par un seul قلنا كوبل داليل لوكاليزي سيغ ان اوتوزوم. هما غير افترضوها، هذه كانت فرضيه فقط. باش يتحققوا من هاد الفرضيه يعني داروا مجموعه من التزاوجات. Donc pour vérifier cette hypothèse on effectue une série de croisements. Donc عندنا les croisements 1 et 3 entre poules et coq de lignée pure يعني من سلالتين نقيتين qui diffèrent par leur plumage et les croisements 2 et 4 entre poules et coq de F1. Donc le document 2 donne les résultats de ces croisements. Donc للتحقق من الفرضية أنجزوا مجموعة من التزاوجات. Donc ils ont réalisé plusieurs croisements. Donc le croisement 1 entre des parents de souche pure, donc entre une femelle à plumage barré et un mâle à plumage uni. Donc le résultat sont des individus de la génération F1, donc 50% de femelles plumage uni et 50% de mâles plumage barré. Donc quoique les parents sont de souche pure, les individus de la génération F1 ils sont hétérogènes. Donc on déduit que le gène que ce gène est lié au sexe. Ça veut dire il est porté par un chromosome sexuel. يعني هنا بالعربية دونك هنا يعني عندنا هاد الآباء رغم أن الآباء من سلالتين نقيتين دونك هنايا يعني أفراد الجينيراسيون F1 غير متجانسة. إذن القانون الأول لمندل لم يتحقق. إذن هاد المورثة المسؤولة على هاد البليماج باغي وبليماج إني هي محمولة على صبغي جنسي. Donc la première loi de Mendel n'est pas vérifiée. Donc le gène il est porté
elle est liée au sexe. Donc, donc la question qui se pose, quel chromosome sexuel? Est-ce que c'est le Z ou le W? Donc, les résultats de la génération F1, donc on a 50% de femelles à plumage uni et 50% des individus mâles à plumage barré. Donc, quel est le chromosome qui est en commun entre les mâles et les femelles? Donc, la femelle, il est hétérogamétique ZW et le mâle, il est homogamétique ZZ. Donc, le chromosome qui est en commun entre les deux, c'est le Z. Donc, c'est le Z, c'est le chromosome sexuel Z qui a le gène qui est lié au sexe. Il est porté par un chromosome sexuel, le Z. Donc, pour le croisement 3, c'est le croisement réciproque. Donc, qu'est-ce qu'un croisement réciproque? Ça veut dire تزاوج العكسي. ماذا يعني بالتزاوج العكسي؟ Donc, le phénotype اللي كيكون عند la femelle في le croisement réciproque كنعطيوه le mâle. Donc, le plumage barré هنا كان عند la femelle, هنا أصبح عند le mâle. Donc, et le contraire, donc le mâle كان عنده plumage uni, donc هنا ولا عند la femelle. كذلك هاد les croisements réciproques ما عطاوش les mêmes résultats. Ça veut dire que هذاك le gène est lié au sexe. بالنسبة le croisement 3 ماذا نقرأ من التزاوج الثالث؟ donc هنا هاد التزاوج الثالث هو اللي خرجنا لا دومينونس. donc هنا حنا شفنا أن les parents تا هما كانوا de lignée pure يعني من سلالتين نقيتين. donc femelle plumage uni هنا عندنا deux phénotypes différents. donc هنا عندي plumage uni femelle plumage uni et mâle plumage barré. donc ملي شفنا les individus de la génération F1 لقينا واحد le phénotype يعني parental اللي كان هو اللي دومينون هنايا. donc عندي plumage barré 50% de femelles plumage barré 50% de mâles plumage barré. donc هنا عندنا غير un seul phénotype اللي تمانيفيستا اللي ظهر لنا في les individus de la génération F1. donc هاد le phénotype donc plumage barré هو اللي dominant. donc l'allèle responsable du plumage barré elle est dominant par rapport à l'allèle responsable de plumage uni. Donc, en exploitant la deuxième question, en exploitant les données précédentes, vérifier l'hypothèse proposée. يعني تحقق من الفرضية اللي هما كانوا افترضوها. قال لك بأن هذاك le gène il est lié, le gène étudié il n'est pas lié au sexe. donc هنا غادي نتحقق هنا غادي نجاوبوا على هذه الفرضية. Votre réponse doit inclure le mode de transmission des caractères étudiés ainsi que l'interprétation chromosomique des résultats des croisements 1, 2, 3 et 4 à l'aide d'échiquiers de croisement. Donc, utilisez les symboles B ou B pour le plumage barré et N ou petit n pour le plumage uni. Donc, la réponse, donc le mode de transmission des caractères étudiés, on a déjà dit que le croisement 1 et le croisement 3 sont réciproques et ne donnent pas les mêmes résultats en F1. Le croisement 1 entre deux lignées pures de poulets donne une descendance F1, il est hétérogène. يعني les individus de F1 كانت غير متجانسة. لقينا 50% femelles à plumage uni et 50% mâles à plumage barré. Donc la première loi de Mendel n'est pas vérifiée. Donc, ما مدلول هذا القانون يعني le gène étudié est lié au sexe. Il est porté sur le chromosome Z. Donc, l'hypothèse n'est pas vérifiée. يعني الفرضية لم تتحقق. Les individus de la génération F1 du croisement 3 ont un phénotype parental. On a le plumage barré. لقينا les individus في le croisement 3 لقينا les individus de la génération F1 كلهم عندهم plumage barré. Donc, il y a la dominance de l'allèle responsable du plumage barré, le grand B, par rapport à l'allèle récessif responsable du plumage uni. On va les croisements. Donc, il y a interprétation chromosomique des résultats du croisement. On a le croisement 1. Donc, on a les parents, la femelle qui a un phénotype B, donc plumage barré, et le mâle qui a un plumage uni. Donc, on a le phénotype, اللي هما B et N, لأن احنا قرينا la dominance, قلنا في le croisement 3 خرجنا la dominance.
دونك هنا بالنسبه للبليماج باغي غادي نعطيو له غرون بي، و لو بليماج اني غادي نعطيو له بيتي ان. دونك بالنسبه لي جينوتيب دو لا فيميل، دونك هي الي هيتيروغاميتيك. دونك غتكون عندنا زد بي و دبليو. قلنا هنايا حيت قلنا هذاك لو جين الي ليي ا او كروموزوم سيكسويل اللي هو الزد. دونك لا فيميل لو جينوتيب ديال لا فيميل دي بارون غتكون زد بي دبليو fois un mâle ZN لأن قلنا ils sont de souche pure. دونك هذا عنده واحد لو فينوتيب N. دونك هذا غادي يكون ZN هذا هو لو جينوتيب دي بارون. دونك بالنسبه لي غاميت هادو دونك غادي تكون عندنا بالنسبه لا فيميل غتعطينا دو تيب دو غاميت حيت هي هيتيروغاميتيك غتعطينا زد بي اي دبليو. بالنسبه لو مال غادي يعطينا ان سول تيب دو غاميت اللي هما ZN. Donc, échiquier de croisement des parents. Donc, le mâle va dire 100% ZN. Les gamètes femelles, va dire 50% ZB et 50% W. Donc, les individus de F1, donc ZB, ZN. Donc, le génotype de F1. Donc, ils sont ZB, ZN. Donc, c'est un mâle parce que le mâle, il est homogamétique. Donc غتكون عندي 50% mâle عندهم un phénotype barré et 50% femelle à phénotype uni à plumage uni. هنا plumage barré هادو هما les résultats اللي كانوا عندنا 50. donc 50% femelle plumage uni et 50% de mâle plumage barré. donc on obtient à F1 donc 50% femelle N et des mâles 50% B. Donc les résultats théoriques, ils sont conformes aux résultats expérimentaux. Donc le deuxième croisement, l'interprétation chromosomique du deuxième croisement. Donc un croisement, ils ont fait un croisement entre des femelles de F1 et des mâles de F1. Donc, بالنسبة les parents F1 femelle, عندهم un phénotype. Donc, il y a plumage uni et un mâle. Donc, à plumage barré. Donc, بالنسبة les individus. Donc, بالنسبة le génotype des femelles de F1. Donc, ils ont عندهم واحد ZNW. Donc, كان croiser واحد le femelle ZNW avec un mâle. Donc, اللي هو hétérozygote. Donc ZB ZN. donc هنا عطاتنا هاد بالنسبه لا فيميل عطاتنا دو تيب دو غاميت اللي هما دونك ان دمي ZN ان دمي W. بالنسبه للمال كذلك غادي يعطينا دو تيب دو غاميت اللي هما ان دمي ZB et ان دمي ZN. donc pour l'échiquier de croisement donc كنجيبو لي غاميت دي مال اللي هما عندنا ZN 50% et ZB 50%, la femelle ZN 50%, mâle donc on a 50%. donc هذا بالنسبة le génotype de F2. donc عندنا ZN donc le phénotype هو N. donc des mâles des individus mâles de F2 donc à phénotype donc plumage uni 25% et des femelles. donc on a ZNW. donc on a un phénotype plumage uni 25%. donc pour ZB donc ZB ZN donc غتكون عندنا ZB ZN. donc هنايا غادي تعطينا هادو ce sont des mâles donc à phénotype plumage barré donc 25%. هنا عندنا des femelles donc ZBW à plumage barré 25%. donc on obtient à F2 donc il y a 25% des femelles à plumage uni et 25% des mâles à plumage barré et 25% des mâles à plumage uni et 25% des femelles à plumage barré. donc les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. donc pour le quatrième croisement,
Donc, interprétation chromosomique des résultats du croisement 3, du croisement 3. Donc, on a les parents, donc on a les femelles à plumage uni. Donc, on a et le croisement entre des femelles à plumage uni et des mâles à plumage barré. Donc, on a les parents, ils sont de souche pure. Donc, on a le phénotype N et B. Donc, les génotypes, donc les femelles, ont ZNW. Ou les mâles, ont ZB. ZB, ils sont homozygotes, ils sont de lignée pure. Donc, les gamètes, donc la femelle, on a deux types de gamètes, un demi ZN et un demi W. Le mâle, on a un seul type de gamète, ZB. Donc, on a un échiquier de croisement des parents. Donc, on a les gamètes mâles, on a 100% ZB. Et les gamètes femelles, on a 50% ZN et 50% W. Donc, les individus de F1, ils sont ZBZN, donc le phénotype B. Donc, on a des mâles à phénotype B, 50%, et des femelles, donc ZBW, à phénotype B, 50%. Donc, on a les résultats de F1, 50% de plumage barré, des femelles à plumage barré, et 50% des mâles à plumage barré. Donc, on a les barrés. Là, les mâles ou les femelles, on a la dominance. Donc, on a l'allèle responsable du plumage barré est dominant par rapport à l'allèle responsable du plumage uni. Donc, on va voir l'interprétation du quatrième croisement. Pour l'interprétation du chromosomique du quatrième, des résultats du quatrième croisement, donc le croisement 4, ils ont réalisé donc un croisement entre des poules et des coqs de la génération F1 et qui a donné les résultats suivants. Donc, à 25 des femelles à plumage uni, 25% des femelles à plumage barré et 50% des mâles à plumage barré. Donc, les parents, donc le croisement, donc les parents de F1, des individus de F1 entre eux. Donc, le phénotype, donc quand on a plumage barré, une femelle plumage barré fois un mâle qui croise un mâle plumage barré. Donc, les génotypes, donc la femelle a ZBW qui croise un mâle, donc ZB, ZN, donc le mâle il est hétérozygote. Les gamètes, donc la femelle a deux types de gamètes, donc 50% ZB ou un demi ZB et 50% de W. Le mâle a deux types de gamètes, donc 50% ZB et 50% ZN. Donc les gamètes mâles, donc 50% ZN et 50% ZB, alors que la femelle a 50% ZB et 50% W. Donc les individus F2, donc on a 25% mâles à phénotype B et 25% des femelles à phénotype N. بالنسبة ZB donc on a des mâles 25% des mâles à phénotype B. On a ZBW donc on a 25% des femelles à phénotype B. Donc on obtient à F2 donc 75% de phénotype B dont 50% mâles et 25% femelles. Donc on a بالنسبة ل B عندنا 75 دونك عندنا 25 دونك هنايا عندنا 50% des mâles عندنا هنا 50% des mâles et 25% femelles et 25% N femelles. Donc هنا عندنا 25% des individus femelles à phénotype N اللي هو le plumage uni. Donc هما هادو. Donc les résultats théoriques sont conformes
او ريزلتا اكسبيريمونطو هما هادو اللي كانوا خرجوا لنا. دونك عطاونا 25% فيميل ا بليماج اني، وهنا 25% فيميل ا بليماج باغي، و 50% دي مال ا بليماج باغي. دونك انا وشكرا والله هو ولي التوفيق، وكنتمنى النجاح للجميع. وهاد لي كروازمون بزاف قواو لي كروازمون، يسيفي كان يسيفي 1 و 3 راهم كانوا يسيفيزون. وشكرا للجميع. اللي عجبكم الفيديو بارطاجيوه لكي تعم الإفادة، وشكرا.